Clock, clock, clock. Oh, oh. Oh, pati mo na underwear, oh. Sige. Sino po ang nananalo? Si Armin po, number 1. Yan. Sumusunod po. Ayan mo, nangunguna na po si EJ. Ewan ko. Naka po, sumusunod po. Si CK. Give up. Give up. Wala na, wala yung ano. Ah, wala pera. Sa'yo naman daan. Video ba yan? Oo. Pakit na. 1, 2, 3, 4. Ano ba yan? Ano ba yung exotic beauty na nagmamalaki mo sa akin? Kaiba yan, ah. Uy, takbo tayo dali. Maganda ng takbo. 360 yan, pre. Oh. Ako nahilo, ah. What's next? Ano yung pinagmamalaki mo, ha? Ano yan, ano yan? Labas mo yan. Oy, bray, wag dito, bray, wag dito. Ano yan, ha? Kaya. Pre, ano yan, pre? Patatlo yan, pre. Nice. Nice job. Well done. For talent, bro. Nadapa. Nadapa. La 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 la. Ano mo yung ano? La 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 la. Oh, video. La 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 la. Ayan. Yaw yan. Oh. Uy, ano yan? Parang lumusong na ako sa baha.